여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 네. 우리는 지금 마태복음 세계 속에 들어와 살고 있습니다. Estamos viviendo en este tiempo dentro del libro de Mateo, 마태는 제가 한 번도 만나보지 못했지만 aunque antes no habíamos podido conocer a Mateo. 마태 마음 안에 역사하는 예수님을 우리가 만날 때 너무 행복하고 Podemos 즐거웠습니다. sentirnos muy felices y disfrutar el poder conocer a Jesús dentro del corazón de Mateo. 확실하게 알 수 있는 것은 마태는 우리가 갖지 못한 정말 깊고 신비한 하나님의 Algo del 마음을 cual 가지고 estamos muy seguros es que Mateo tuvo un corazón profundo acerca del corazón de Dios que 어떨 nosotros 땐 no 저는 이런 tenemos. 생각을 합니다. A veces yo me pongo a pensar, 마태가 이 마태복음 기록할 때 자기도 있는 영적인 걸 다 깨달았겠나 싶은 마음이 들 때도 me 있어요. pregunto si Mateo habrá estado consciente de todo lo que había él descubierto acerca de Dios. 성경이 너무 신비해서 내가 성경을 읽으면 읽을수록 옛날에 생각지만 새로운 걸 깨달을 때가 정말 Ya que la 많거든요. palabra de Dios es muy asombrosa, cada vez que yo lo leo, descubro muchas cosas, sigo asombrándome. 오늘 마태복음 이제 26장을 이야기하게 되겠는데 Hoy vamos a ver San Mateo capítulo 26. 마태복음 28장까지 있는 거 벌써 우리가 26장에 들어섰습니다. San Mateo solo tiene hasta el capítulo 28, ya estamos en el capítulo 26. 16장, 7장, 8장은 끝이 나는데 Capítulo 26, 27, 28 terminaríamos. 마태하고 사귀다 마태하고 헤어지다가 뭐 섭섭한 마음이 지금 Hemos 들고 estado 있어요. teniendo mucha amistad con Mateo y al pensar en despedirnos de él, me da mucha tristeza en el corazón. 마태복음 26장 1절에 예수께서 다 말씀을 다 마치 제자들에게 이르시되 너희 아는 바와 같이 이틀이 지나면 유월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위해 팔리리라 하시더라. Mateo 26, 1 y 2 dice, Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? 3절에 그때 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라는 대제사장 안문에 모여 예수를 계기로 잡아 죽이려고 의논하되 말하기를 민요가 날까 하는 명제는 말자. Y en el versículo 3 dice, Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. 예수님께서 십자가에 못 박히기 위하여 이제 죽으실 것을 이야기하고 있죠. Aquí nos muestra sobre la situación en la que Jesús sería crucificado. 똑같은 시간 대제사장들이 모여서 En el 장로들이 mismo 모여서 tiempo 의논합니다. se reunían los sacerdotes y los ancianos para crucificar a Jesús. 그런데 여러분 이 이야기를 보면 재밌는 것이 뭐냐면 예수님은 십자가에 못 박혀 팔리우리라 죽게 되리라 그렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? Aquí dice que Jesús va a ser muerto, crucificado. 예수님께서 말씀해 너희 아는 바 이틀이 지나면 유월절이라 인자가 십자가에 못 박히게 팔리우리라 하시더라. Y Jesús dice, dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 예수님은 하나님의 어린 양이시기 때문에 유월절 절기 중에 잡혀서 십자가에 못 박혀 죽으실 걸 이야기하고 있습니다. Ya que Jesús es el Cordero de Dios, aquí nos menciona que Él va a morir en la Pascua. 똑같은 시간에 대제사장들은 모여서 무슨 이야기를 하냐면은 혹시 그 절기 중에 사람들이 많이 모였는데 그때 예수 죽이면 그 민간들이 뭐 민요가 일어날까 하니까 절기 중에 죽이지 En ese 말자 mismo 그렇게 얘기합니다. tiempo, ¿de qué estaban hablando los sacerdotes, escribas y ancianos? Ellos estaban planeando para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. 잡히고 죽게 된다고 Aquí Jesús nos 얘기하시고. dice que Él sería tomado y crucificado en la Pascua. 제사장들 말하기를 유월절 예수 죽이면 안 된다. 민요가 일어날 가능성이 있다. 그렇게 말해요. Pero los escribas, sacerdotes y ancianos dicen que no durante la fiesta. 근데 여러분 이거 정확하게 우리가 알아야 하는 것은 예수님은 유월절 Pero algo que tenemos que saber con exactitud es que Jesús estaba planeado su muerte para el día de la Pascua. 구약에 이스라엘 백성들 그 절기가 있는데요. En el Antiguo Testamento habla de las fiestas solemnes. 그 유월절이 있고요. Está la 또 Pascua 초곡절이라고 하는 천 익은 열매를 드는 초곡절이 있습니다. y también está la fiesta de la siega. 그리고 오순절이 있고요. Luego está la fiesta de la cosecha. 그리고 이제
저 나팔절이 있고요. y la fiesta de la trompeta. 그 다음에 초막절이 Y 있습니다. por último, la fiesta de los tabernáculos. 이 5개의 절기가 있는 Así 5 fiestas solemnes. 이 5절기는 예수 그리스도를 나타내는 절기. Estas 5 fiestas solemnes representan a Jesús. 6월절은 어린 양을 잡아서 피를 문설주에 바름으로 그 주 집사를 구원하는 그 La 절기. Pascua representa el momento en el que el pueblo de Israel pintan los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero, 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말며 우리가 구원받는 그 이야기를 6월절 때 하나님 lo cual 나타내는 representa la muerte de Jesús para limpiar nuestros pecados. Eso es la 그 Pascua. 초곡절은 뭘 가리키냐면 첫 익은 열매를 드리는 그 절기를 가리켜 말합니다. Y la fiesta de las primicias representa el entregar los primeros frutos de la siembra. 이제 그 처음 어떤 나무 처음 익은 열매를 이제 흔들어서 하나님께 제사로 드립니다. O sea, los primeros frutos de lo que habían sembrado tenían que ofrecerlo como ofrenda a Dios. 초곡절은 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽었다 사흘 만에 부활의 첫 열매 대신 그걸 나타내기 위해서 예수님 부활을 나타내고 Eso representa la resurrección de Jesús después de morir al tercer día. 그 처음 익은 열매를 먹는 그날부터 7주를 Y 계산합니다. después de comer las primicias de la siembra, se calculan 7 semanas. 그 7주를 계산하면 7, 7이 49, 49일 그 다음 날이 50일인데 50일 절기 그게 오순절입니다. 7 semanas en días, podríamos decir, son 49 días en total. Y al día siguiente, en el día 50, 예수님께서 십자가에 못 박혀 사흘 만에 부활하시고 Jesús, después de morir al tercer día, resucita. 이제 40일 동안 세상에 Después de morar durante 40 días en esta tierra, 이제 예수님은 이제 승천하셨습니다. Él sube al cielo otra vez. 그러나 오순절날 딱 50일째 성령이 강림하는 그 이야기. Y en el día 50 representa el día en el que el Espíritu Santo de Dios baja al mundo. 오순절은 성령이 이 땅에 오시는 그것을 La fiesta de la cosecha, o también llamado la fiesta de la siega, significa el día que el Espíritu Santo llega a nosotros. 나팔절이라고 하는 절기가 Y 있는데 luego le sigue la fiesta de las trompetas. 나팔절은 예수님의 재림을 가리켜 말해주고 Representa la ascensión de Jesús. 예수님께서 공중에 천사의 나팔 소리와 함께 임하신다고. Cuando Jesús estaba ascendiendo, dice que las trompetas sonaban. 그러고 난 뒤에 마지막에 초막절인데 영원한 나라에서 Y el 주와 último 함께 es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos representa el momento en que Jesús se sienta a la diestra de su Padre Dios. 이 5절기가 구약의 5대 절기인데 이 5대 절기는 예수님에 대해서 되어질 일들을 이제 5가지 나누어서 우리에게 Y estas 5 fiestas son las fiestas solemnes que aparecen en el Antiguo Testamento, las cuales representan la obra que Jesús haría. 거기에서 예수님은 반드시 6월절 절기 중에 Y entre esas fiestas solemnes, el día de la Pascua era el momento en que Jesús debía 그래서 morir. 이제 예수님은 6월절 날 절기에 죽을 것을 미리 예언하고 Mediante las fiestas solemnes nos estaba profetizando que Jesús moriría en aquel día. 그 대제사장 이 사람들은 자기들 의논하기를 6월절에 만일 예수를 죽이면 민요가 일어날 거니까 그렇게 하지 말자 하고 Pero entre los sacerdotes, escribas y ancianos hablaban diciendo que durante la fiesta no querían matarlo para no causar alboroto. 그러니까 이제 제사장들의 결정은 그렇게 결정이 났지만 Aunque los sacerdotes habían decidido no matarlo durante la fiesta, 주님께서 6월절 절기제에 죽어야 했으니까 ya que Jesús debía morir en las fiestas de la Pascua, 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으신 그 죽음이 6월절 이 절기 중에 있는 게 너무 분명하다는 거죠. era más que claro que el día de la Pascua era el día que él moriría. 우리가 이 세상에 많은 계획이 있고 결정한 게 있지만 결국 이제 이루어지는 하나님의 Nosotros tenemos muchos planes y futuros planeados por nosotros. Sin embargo, al final, el plan de Jesús es el que se 제가 cumple. 이제 복음을 전하면서 제가 여러 가지 어려운 일도 하고 대적하는 사람도 있고 비난하는 사람도 있고 Mientras yo vivía anunciando el Evangelio, hubo muchas personas que se pusieron en contra de mí, se rebelaban 파악하는 사람들도 많습니다. y causaban persecución. 근데 제가 지난 여러 해 동안 주님 안에 살면서 확실하게 경험한 건 뭐냐면 Pero durante estos últimos años, lo que yo pude experimentar es, 어떤 사람들이 저를 이렇게 핍박하고 대적하고 그래서 ellos cuando se 자기들 rebelaban 맞는 것 y causaban persecución contra mí, parecía que ellos impedían la obra de 같지만 Dios. 하나님께서 나에게 대한 뜻은 그대로 이루어지 그 뜻이 변하는 건 아닙니다. Sin embargo, la voluntad de Dios nunca cambió por estas razones. 제가 저 사람 때문에 내가 뭐 집회를 못 하게 됐어. 저 사람이 전도를 막아. 저 사람이 시험에 우리 Antes yo 시험에 pensaba, 들었어.
그런 이제 por 이야기를 culpa de 많이 ellos 합니다. no pudimos hacer la campaña, por ellos este hermano se fue de la iglesia, por ellos esto y esto pasó, así yo 그러니까 pensaba. 그들이 어떻게 하든지 간에 하나님의 뜻을 Pero sin 돌이키거나 importar 바꿀 qué 수는 es lo 없는 que 거예요. ellos hicieran, no hay nadie que pueda cambiar el plan de 그 Dios. 다음부터 제가 이제 자주 그런 걸 뭘 느끼느냐 하면 Después de entender esto, otra cosa que Dios me enseñó fue 내가 되어지는 모든 일은 하나님의 복음 안에 하나님 뜻 안에서 que 이루어지는 거예요. todo lo que yo veo que se hace es porque está dentro del plan de 그 Dios. 때문에 누가 나를 어떻게 한다고 해서 Es 방해하는 por eso 어려움 que, por más que 같지만은 otras personas 하나님의 뜻을 impidan que yo 막지는 siga 못해요. trabajando y me causen dificultad, pero ellos no tienen el poder de evitar el plan de Dios. 특히 로마서 8장에 보면은 만일에 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하려고 En especial, 하고 el libro de Romanos 8 dice, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 그 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 있는 그이가 가라사대 내가 내 앞에 열린 문을 두어서 능히 닫을 자가 없으리라. He puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. 저는 복음을 전하면 참 많은 시련을 겪었고 이렇게 어려움을 겪었었는데 한때는 내가 생각하기를 이제 나는 여기서 내 인생이 끝나는구나. 내 전도가 여기서 끝나는 Mientras servía el Evangelio, hubo muchas dificultades, muchos problemas y persecución. Llegó momentos en el que yo pensé que ya no podría más continuar, que era el fin de mi servicio en el Evangelio. 너무 안타까웠습니다. Me parecía muy injusto, muy triste. 하나님 꼭 길을 보면 길을 계속 여는 딴 길을 말해 놓은 걸 Sin embargo, Dios en cada momento me abría otras puertas, otros caminos. 어떨 때 내가 전도하거나 말씀을 전할 힘을 잃어버릴 때가 있어. Algunas veces ya no tenía más fuerza para predicarle a las personas. 그래서 내가 막 힘을 잃고 있을 때 En esos momentos en el que ya no tenía más fuerza, 내 마음에 어떤 마음이 드냐면은 ¿qué corazón se levantó dentro de mí? 네가 왜 하나님 말씀을 전하지 않아? ¿Por qué tú dejarías de compartir la palabra de Dios? 말씀을 전하면 뭘 해? ¿De qué sirve que prediques la palabra de Dios? 구원도 안 받을 것 같고 구원받도 안 될 것 같은데 Por más que tú predicas, nadie recibe salvación y parece que nadie lo va a hacer. 그런 마음을 가진 지 한두 번 있었어. Unas veces tuve ese tipo de ideas, 내 복음 전에도 안 될 것 같아. que por más que predicara, no iba a pasar nada. 마음이 어떤 마음이 드냐면은 ¿Qué corazón se levantaba dentro de mí? 네가 지금 복음을 전할 수 없느냐? Tú no puedes predicar la palabra. 수 있지. Sí, sí puedes predicar. 뭐 전해도 Pero 안 될 aunque 건데 tú prediques, ¿quién va a escuchar la palabra? ¿Quién te va a escuchar? 내 마음에 많이 와서 Ese 잡았어. tipo de pensamientos dominaba muchas veces mi 하나님 corazón. 그때 내게 어떤 마음을 주셨냐면 Pero en esos momentos Dios me daba un corazón. 너 지금 복음을 전할 수 있지. Tú puedes compartir la palabra de Dios ahora, 네가 전할 때까지만 전해봐. pero comparte hasta donde yo te ordene hacerlo. 전할 수 없으면 못 전하는 건 문제가 안 Si 되고 no puedes compartir, entonces ya déjalo. 네가 전할 수 있나 하면 네가 문제지. El pensar que tú puedes compartir, ese es el problema en realidad. 그래도 별다른 내게 뭐 일이 진전이 없을 것 같은데 Incluso en mí yo sentía que aunque predicara, no iba a haber ningún fruto. 이제 복음을 그래 전할 때까지 전하자. Pero yo decidí en mi corazón, no importa, voy a predicar hasta donde yo pueda. 분명히 좀 있으면 모든 게 막히고 안 될 것 같은데 Aunque en un principio parecía que no iba a haber ningún resultado, 전하다 보면 그런 문제가 스스로 다 풀리는 mientras 거예요. predicaba, ese tipo de dudas se resolvía en mi 안 될 것 corazón. 같고 망할 것 같고 어려울 것 Parecía 같고. que iba a fracasar y que iba a haber muchas dificultades y se iba a 그 complicar. 여기서 이제 많은 제사장들이 하는 이야기들은 예수님과 정반대 이야기를 해요. Entonces, aquí los sacerdotes dicen lo contrario a lo que Jesús había dicho. 내가 이제 이틀 전에 6월절이라 인자가 십자가에 못 박기 위하여 팔리우리라. Jesús decía que sería entregado para ser crucificado 제사장들 모여서 무슨 얘기를 합니까? en el día de la Pascua. 혹시 민요가 날까 Pero los 명절은 만자. sacerdotes, escribas y ancianos decían, no durante la fiesta. 그들은 명절에 예수님 십자가에 못 박혀 죽거나 그렇게 죽이거나 하지 않으려고 했었어. Ellos intentaron no tomarlo durante la fiesta. 근데 결론적인 면으로 보면은 6월절날 예수 잡히시고 십자가에 못 Pero al 박히는 final de la 날은 historia 아니죠. podemos ver que Jesús es tomado en el día de la Pascua y llevado a ser crucificado. 땅에 어떤 여러 가지 어려운 일이 있어도 Sin importar qué tipo de dificultad haya en este mundo, 하나님이 예언한 그 약속대로 그대로 이루어지는 겁니다. la promesa de Dios se cumple como Él lo ha dicho. 이스라엘 나라가 독립된다는 것도 불가능하게 보여요. El que Israel se independizara parecía imposible.
근데 여러분 하나님은 그 말씀은 그대로 이루어진 Pero 겁니다. al final podemos ver cómo conforme a la palabra de Dios se 근데 이제 cumple 우리의 todo. 삶 속에도 그렇습니다. En nuestras vidas sucede lo mismo. 어떨 때 보면 하나님의 뜻대로 안 될 것 같고 우리가 하는 것도 잘 안 될 것 같은 그런 Algunas 마음이 veces 들 때가 참 parece que 많습니다. no va a funcionar conforme a la voluntad de Dios y que no se va a cumplir su promesa. 그리고 주변에 볼 때는 다 안 될 것 같아도 Aunque vemos a nuestro entorno y parece que no va a suceder. 하나님 뜻대로 이루어지는 걸 우리 참 많이 경험을 하고 있어요. Pero muchas veces he visto cómo la voluntad de Dios se cumple. 그러니까 이제 우리가 하나님의 말씀이 오느냐 내 생각이 Entonces, 오느냐 ¿el pensamiento de Dios es correcto o mi propio 하나님 pensamiento? 계속해서 우리 마음속에 하나님 말씀대로 안 될 것 같고 이루어지지 않을 것 같은 생각을 우리 속에 계속 Satanás a 집어넣어요. cada momento pone la desconfianza referente a la voluntad de Dios, al plan de Dios. 저는 지금까지 무슨 일을 할 때마다 A cada momento que yo hacía un trabajo, 참 많이 겪었어요. muchas veces he pasado por lo mismo. 제 아들하고 한 번은 차를 타고 왔어요. Una vez iba con mi hijo en mi coche. 제 아들이 뭐라고 말하면 Mi hijo me dijo, 아버지 고려대학에서 우리가 집회를 하려고 해요. papá, queremos hacer una campaña en la Universidad Curio, 사람 너무너무 반대를 해요. pero la gente se pone en contra. 우리 포스터를 붙이면 막 다 떼버리고 Hemos puesto pósteres en todos lados, pero lo arrancan, lo 하나님 quitan. 우리 집회 못하도록 하려고 하고 Intentan impedir que se realice nuestra campaña allí. 제 아들이 고려대에서 집회하는 거의 불가능한 것처럼 이야기를 했어요. Él mencionaba toda la situación de la campaña como si fuera imposible. 내가 제 아들에게 이야기를 했어. Yo le mencioné a mi hijo, 영구야 너 내 이야기 좀. Yongguk, escúchame. 아버지가 복음을 위해서 일하는 동안에 Mientras tu padre ha vivido para el Evangelio, 너 그냥 평탄하게 대해본 적은 없었어. nunca ha pensado de esta forma, 어려워서 안 될 것 같고 que parece que va a fracasar, que no va a funcionar. 늘 그랬어. Siempre hubo situaciones 그래서 así. 내가 잘 될 것 같아 시작해본 적이 거의 없고 Nunca ha habido trabajos que nos muestre una pizca de esperanza. 별별 방해한 일들이 많았어. Siempre hubo muchas contradicciones, muchas cosas que impedían que se llevara a cabo el trabajo. Pero cuando lo seguíamos, 한 번도 내가 못 해본 적이 없었어. nunca hubo fracaso o algún evento que no se haya podido realizar. 사탄이 역사를 많이 하는 거야. Comúnmente, cuando Dios quiere trabajar, Satanás también se 사탄이 왜 manifiesta. 역사한지 알아? ¿Sabes qué dice Satanás? 하나님의 역사가 일어날 것 같으니까 방해를 하지. Satanás sabe que Dios se va a manifestar, por eso él quiere 우리가 trabajar. 이래도 하나님의 역사 일어나지 않고 구원받음 일어나지 않으면 사탄이 역사할 일 아무것도 없어. Si no hubiera motivo de salvar a muchas almas, Satanás no tendría motivo para 그렇게 intervenir. 아들에게 이야기를 했어요. Así yo le expresé a mi hijo. 그날 아들이 마음을 새롭게 가졌어. Aquel día mi hijo cambió su corazón, 내 생각하고 주의 생각이 다르니 ya que mis pensamientos son distintos al de 볼 Dios. 때 어려울 것 같고 내가 볼 때 안 될 것 같지 주님 오시면 다 될 것이구나 하는 그렇게 Según 알았어. mi punto, parece que no se va a poder, que no va a funcionar, que no se va a dar. 그 학교에 집회를 했어. Pero finalmente mi hijo llevó a cabo la campaña en esa universidad. 많은 사람들이 집회 와서 구원을 받고 변화된 걸 Muchas 봤어. personas vinieron, recibieron la salvación y tuvieron cambio en 그래서 sus 제 vidas. 아들은 하나 배운 게 뭐냐면 Desde ese momento mi hijo aprendió una cosa. 우리가 하나님 일을 할 때마다 늘 사탄이 Cuando nosotros 역사해. hacemos el trabajo de Dios, Satanás también trabaja. 중요한 하나님은 사탄보다 힘이 세 크신 분이야. Sin embargo, Dios es más grande que Satanás. 역사할 때 사탄이 역사하지 않은 적이 없어. No hay ningún momento en el que Dios trabaja y Satanás no. 하나님이 이기시기 때문에. Pero al final Dios es quien vence. 그런 어려움을 결국 하나님 다 이루셔. Y finalmente Dios es quien cumple todo. 그런 아들이 믿음을 얻었어. Así mi hijo obtuvo la fe en ese trabajo. 다음부터 이제 아들이 복음 일을 한 동안에 많은 방해 어려움이 있어도 담대하게 일을 하니까 Desde ese momento, mi hijo, a pesar de tener dificultades, él con firmeza hacía los 힘을 얻고 trabajos. 일하는 걸 볼 수가 있었어. Yo pude ver cómo él con fuerza trabajaba para el Evangelio. 미국의 20개 도시에서 크리스마스 칸타타를 Y hace poco también llevaron a cabo la cantata navideña del Coro Gracias en 20 ciudades. 행사를 하는데 특히 LA 같은 7천 명이나 되는 사람들이 모여서 장소를 얻었는데 Y en Los Ángeles obtuvieron un lugar para 7,000 personas. 거의 불가능하게 보였어요. Parecía imposible llevar a cabo la cantata en ese lugar. 7천 명이 되는 그 자리에 꽉 차고 많은 구원받은 Pero pudimos 역사를 ver cómo 보았습니다. esos 7,000 asientos fueron ocupados por completo y pudimos ver la obra del 우리가 Evangelio. 하나님의 복음을 전가하는 것은 어마어마한 크고 놀라운 것입니다. Así, la obra de Dios realmente es inmenso y grande. 그 앞에 멸망을 받아야 할 사람은 영원한 청으로 인도하는 건 왜 이게 복된 일이 ¿Por qué no 아니겠습니까? sería un trabajo bendito el dirigir a muchas almas que iban a ir al infierno al reino de 그러니까 Dios? 이런 일을 할 때마다 사탄의 역사와는 너무너무 당연한 것입니다.
Y es normal que en ese tipo de situaciones Satanás trabaje. 사탄이 역사하지 않을 수 없지요. Satanás no puede quedarse con las manos cruzadas. 사탄이 역사해야 주님도 일하시지. Satanás trabaja para que Dios también trabaje. 그래 언제든지 주님이 역사하는데 사탄은 역사하지 않을 때가 없고 No hay momento en el que Dios trabaje y Satanás no lo haga al mismo 사탄이 tiempo. 역사할 때 주님이 역사하지 않을 때가 없는 겁니다. No hay momento en el que Dios no trabaje y Satanás tampoco lo haga. 근데 사탄보다 주님이 크시는 항상 Sin 주님이 embargo, el 승리를 Señor 하시죠. es más grande que Satanás y al final el Señor es quien triunfa. 우리 어떤 형제가 무전 전도 여행을 떠났어요. Una vez un hermano hizo un viaje sin dinero, un viaje de misión. 미국에 생전 가보지 않은 낯선 도시에 가서 한 달 동안 무전 Por 전도 primera 여행을 vez visitó una ciudad y estuvo durante un mes para hacer el servicio de misión. 하는 동안에 늘 이제 하루 종일 오늘 어떤 집에 자지 Durante su servicio de misión, pensaba todo el día en dónde voy a dormir, 오늘 어디서 음식을 먹지 en dónde voy a comer. 그런 걱정들을 늘 하고 Dice que 있었어요. estaba pensando en este tipo de preocupaciones. 한 달이 다 돼갈 때 형제가 무슨 생각을 Ya 했냐면 cuando pasaba un día completo, él pensó, 이상하다. qué raro. 한 달이 다 되는 동안 계속해서 주님은 나에게 잠자리를 줬는데 Dios siempre me ha dado lugar para dormir, 근데도 아침에 떠날 때는 오늘은 반 잠자리 안 줄 것 같고 pero siento que hoy Dios no me va a dar un lugar para dormir. 안 줄 것 Hoy no me 같고 va a dar nada de comer. 오늘 하나님 역사하지 않을 것 같고 Hoy parece que Dios no va a trabajar. 늘 그런 생각 한 달 내내 Dice que durante un mes pensaba en esas cosas nada más. 형제가 생각을 했습니다. Un día este hermano pensó, 도대체 이놈이 누구야? ¿quién es este maldito que pone esos pensamientos 내 en mí? 안에서 안들같이 생각하는 이놈이 ¿Quién 누구야? es aquel ser que hace que sienta este tipo de pensamientos 잠자리 negativos? 안들같이 내가 이런 마음 이렇게 이놈이 누구야? ¿Quién es aquel que me hace sentir que no me va a dar lugar donde dormir Dios? 그냥 구원 안 받을 것 같고 내가 음식 주님 준비 안 Parece 해. que aunque 이놈이 predica la 누구야? palabra no me van a escuchar y que no voy a tener donde comer. ¿Quién es el que me pone ese tipo de pensamientos? 시기하고 나를 속였어. Durante un mes ha venido engañándome y jugando conmigo. 내 마음에 그런 마음을 일으켰어. Puso ese tipo de corazones dentro de mí. 하나님은 한 달 내내 내게 음식을 주시고 잠자리를 주시고 복음 전하는 사람 Pero 주셨어. Dios durante un mes me dio gente con quien compartir el evangelio, lugar donde dormir, lugar donde comer. 전도 여행 갔다 오니 굉장히 큰 힘을 얻고 소망을 얻은 것입니다. Así él pudo tener gran fuerza en su corazón, tuvo esperanza en su corazón. 그래 하나님 우리 가운데 Sí, así 살아계셔. es. Dios vive en medio de 하나님 우리 nosotros. 속에 일을 하셔. Dios trabaja en nuestro 한 corazón. 달도 계속해서 일을 하셨어. Dios diario trabajó con nosotros. 예수님의 일은 십자가에 못 박혀 죽으시고 사흘 만에 부활해 우리를 죄에서 구원한 그게 예수님의 El 일이었어. trabajo de Jesús era morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día. 제사장들이 명절에 말자 민요한 할까 한다. Los sacerdotes y escribas decían, no, no hay que matarlo durante el día 그래서 그 festivo. 이야기 듣고 이번에 안 죽을 수도 있겠구나. Tal vez no muera. 죽일 수도 있겠구나. 막 그런 생각을 했겠습니까? Tal vez no me maten. ¿Ustedes creen que Jesús pensó en algún momento en eso? 그러지 않으셨을 것이다. El Señor no hizo eso. 비록 십자가에 못 박혀 죽긴 하지만 Aunque Él muera crucificado en la cruz, 가시관을 쓰시고 채찍에 맞으시고 십자가에 몸에 너무 고통스러워 괴로운 것인 줄 알지만 aunque Él sabe que va a ser azotado y pasar mucho dolor y sufrimiento, 말미암아 많은 인류를 죄에서 구원하고 pero al pensar en que iba a salvar a toda la humanidad de sus 그 pecados, 때문에 우리도 죄에서 자유를 얻고 구원을 받을 수 y al ver que 있었잖아. nosotros íbamos a recibir la salvación y ser perdonados de todos los pecados, 얼마나 놀라운 일입니까? no podemos más que pensar que fue una gran obra. 주님이 가만히 생각하면 정말 내가 죽기를 잘했다. Entonces el Señor habrá dicho, qué bueno que yo morí en esa fecha. 정말 오늘 복음을 전하고 구원받고 죄에서 벗어나는 생각하면 얼마나 No saben 감사한지. cuán agradecido me siento al pensar en la obra del Evangelio que se está manifestando en estos tiempos. 하나님께서 우리 속에 이렇게 살아서 일을 하시는데 Dios vive en nuestro corazón y trabaja de ese modo, 그래 이제 제사장들이 뭐라고 말하든지 어떻게 계획했든지 sin importar cómo los sacerdotes, ancianos y escribas hayan planeado. 하나님은 6월절 날 예수님 십자가 6월절 절기로 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시고 Crucificó a Jesús en el día de la Pascua 사흘 만에 부활한 놀라운 역사를 주님은 y 이루셨습니다. al tercer día el Señor hizo una magnífica obra. 그 역사는 구약 창세기부터 하나님이 예언해 오신 거고 Y esa obra 그대로 fue 되어서 profetizada desde el Génesis del Antiguo Testamento y se manifestó conforme a su 예수 promesa. 십자가에 못 박혀 우리들을 죄에서 건지고 구원할 수가 있었어요. Y nos salvó en la cruz de nuestros pecados, nos rescató.
우리가 거룩한 것은 거룩한 삶을 사는 Nosotros 것이 no 아니고 somos considerados santos por vivir como santos. 우리의 의로운 건 의로운 삶을 살아 의로운 게 아닙니다. No somos santos por vivir una vida santa. 우리 어떤 선한 삶을 살아야 된 건 전혀 아닙니다. No somos santos por vivir una nueva vida. 여러분 우리가 이런 은혜를 입는 것은 예수님의 십자가로 La razón por la cual recibimos 되어진 esta 것입니다. gracia es solo por la cruz de Jesús. 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 Al morir crucificado Jesús 우리가 죄에서 자유롭고 nos liberó de los pecados. 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 Mediante la crucifixión de Jesús, 우리의 저주가 끝났고 멸망이 끝났고 우리 심판이 끝났고 nuestra maldición, nuestro juicio, nuestra persecución desapareció. 오늘 우리가 달 모든 심판을 예수님은 십자가에서 Todo 끝내셨고 juicio que debimos recibir nosotros lo culminó Jesús en la cruz. 모든 죄의 형벌을 예수 십자가에서 담당하셨어요. En la cruz Él cargó con todos nuestros castigos. 그래서 우리가 하여금 예수님 안에 자유롭게 살 수 있던 Es 모든 por 걸 eso que 갖추어놨어요. nosotros podemos recibir todo sin ningún problema dentro de 여러분 Cristo. 교회마다 십자가를 높이 달지요, 그렇죠? En cada iglesia ustedes saben que se levanta una cruz enorme, ¿verdad? ¿Verdad? 그 십자가를 바라봐라. Miren aquella cruz. 저기서 내 죄가 형벌을 받았어. En esa cruz fueron castigados todos tus 저주를 pecados. 받은 그 저주가 저기서 저주가 끝이 났어. Yo recibí toda maldición de ustedes en la cruz. 저기서 멸망이 끝이 난 거야. La muerte desapareció en la cruz. 저 십자가 나를 의롭게 했고 거룩하게 했고 Aquella cruz 깨끗하게 하신 me 거야. justificó, me limpió de los pecados, me hizo 그게 perfecto. 우리에게 그걸 말해주고 있는 거야. La Biblia, eso es lo que nos quiere enseñar. 십자가 모양이 예뻐서 좋은 게 아니고 No es que la cruz sea buena por su forma, 십자가 잘 만들어서 예뻐서 o 좋은 게 no 아니고 porque la cruz sea hecho de buena calidad, 십자가 거기서 우리 죄의 심판이 끝난 것이기 sino porque en la cruz nuestro juicio terminó. 십자가를 바라보고 있으면 내 심판이 다시 내 속에 머물 수가 Al 없어. ver nosotros la cruz, podemos ver que recibiendo nuestro juicio no podríamos estar ante Dios. 얼마나 감사한지 모르겠어. No saben cuán agradecido me siento ante Dios. 다시 한번 마태복음 26장 처음 1절에서 5절까지 Y una vez más leemos 26 versículo 1 al 5 de San Mateo. 이건 6월절에 잡혀 죽으실 걸 이야기해요. Jesús debió ser llevado a morir en la cruz en el día de la Pascua. 그 대제사장들은 6월절에 죽이지 말자. 민요가 날는지 몰라. Y los sacerdotes, escribas y ancianos decían no durante la fiesta de la Pascua. 다른 이야기를 했어. Era lo contrario cada uno. 예수님은 약속대로 예수님 말씀대로 6월절에 잡혀 죽임을 Sin embargo, 당하셨습니다. Jesús, conforme a su promesa, fue muerto durante la fiesta de la 그 양의 Pascua. 피를 문설주에 발라서 La 멸망을 Pascua 면하는 es 것처럼 el día en el que la sangre del cordero se pintaba en los dinteles de las puertas. 마음에도 예수님 피가 흘러져 있어서 내 죄가 En 사하여 nuestro corazón, 확신함으로 ya que la 자유를 sangre de 누리게 Jesús está derramándose, es por eso que podemos obtener la libertad del pecado. 다음 시간에 계속 말씀드리겠습니다. Vamos a continuar en la siguiente sesión. Gracias. 안녕히 계세요. Nos vemos después.